For our main event, Team Dumanhog versus Team Cebu City. Sitio Kabanbanan, Barangay Loay, Toledo City. Bakbakan na! Team Cebu City's lineup, Jobert Saddam Jason versus Team Dumanhog's lineup, William Orly Nonil. Okay, game 1 on the way. Jobert to serve para ano. Win, 1-0 na, 1-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 ha. Kini para dos. Amang na si batang may laban, Beverly. Point, 12. Para 3, servisyo Jobert. Agay na, Naigon. 3-0 na, 3-0. Bugnaw pang makina sa Team Dumanhog. Kini servisyo Jobert. Ay, dak na. William G. Pokot ang maral. Point. 4-0. In favor of Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out ball na naman. 5-0 na, 5-0. Okay, ato ang bakbakan diri ha sa Sitio Kabanbanan, Barangay Loay, Toledo City. Sponsor niya by Iski Chairwoman Nebil Ann Lariosa Sakamay and Boss Tonix Soto Canyo. Organizer na to si Boss Tonic Autonton o si Boss Georgian under Pitik Partner Promotion. Chicharon lang ko minatay. Dua ka chicharon ko. Tagsata ba? Servisyo Saddam. Out ball. Side out. Servisyo batang may laban, Beverly. Tara. Mo Beverly, ay. Tok mo ni Jason. Kuha pa. May gay na sud tirang Beverly. Nonel. Tok mo na sa Saddam. Di respikas gata gayay. William nangumpok na. Kini. For the finish. Tuag sigbol. Ikatawa ni si Kaso. Kalitaw ikatawa ni Mel, babay. Servisyo Beverly. Nonil. May pospos. Beverly and Nonil combination mga kaibigan. Nagpauwa na ang Team Dumanhog. Answer by Team Cebu City. Saddam. Namato agay awas ang tirang Beverly. Side out. Osbon ako, kaya nga itong bakbakan, sponsor niya sa Iski Chairwoman Nebil Ann Lariosa Sakamay and Boss Tonic Soto Canyo. Organizer na to si Boss Tonton o si Boss Georgian under Pitik Partner Promotion mga kaibigan. Change court na. Hoy guys, what? Sa score. Kini para City na. Servisyo Jason. Egong Ero. Out ball. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng all namin sa sarap mga kaibigan. Mapalit na to diha sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan na sa Sangat San Fernando o sa Abugon Sibunga. O gusto mong disco Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa baho. Ay nakdak na sa dam. Ang Pictus bay. Mapunit ni William ang bola. Soto. Ilan na score? Servisyo Jobert Marcinas. Kini para City na. Saddam. Apaka. Lugapak bulang Saddam. Nonil. Puspus. Beverly. Saddam again. Bato na. Pungil. Pungil si Nonil. Igos bato ni Mr. Explosive Jobert Marcinas.
City na. Kini para 8. Sa dam, ay dam, out dam. Ni score eh, why? Pila ni score? City ano? Side out, side out. Kini para 8 na, serbisyo sa dam. Baby Orly. Uy, Santo out. Out ball, out ball. Otso ono na. 8-1 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 na serbisyo sa dam. Gibag na. Jason na. Grabe bola Jason na. Baguros man. La, kamang na. William overhead. Pasok. Loningning. Side out, side out. 8-1 ha. Bola sa team Dumanhog. Serbisyo Baby Orly ang batang may laban. Tuara sa dam. Giumpo ka ng William. Bato na. Namato na si William o si Baby Orly. Sagang. Point 2. 2-8 na. 2. Serbisyo Baby Orly. Nunil, burak na. Inside, inside. 2-8 ha, 2-8. Side out. Cebu City's ball. Serbisyo Jason. William. Jason. Out ball. Side out, side out. Dumanhog's bola. Kini serbisyo William para 3. 2-8 ato score ha. Sadam. Lubo. Tagsara kataka kita ha nga si Saddam ay ni duwa sa backstop. Point 3 na. 3-8 kini para 4 serbisyo William. Saddam out ball again. Point 4-8 na, 4-8. 4-8 kini para 5 serbisyo William. Jobert to William. Jason. Bagnusang bibir. Ayan la, tora. Aksyon naghibat ang Team Cebu City. Nunil. Inside, inside. Side out. Otso 4 atong skora, 8-4. Serbisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Unal na. Tora. Baby Orly, kuha pas kanto. Gubo. Bantu ka ito gibuhayan ng idol Jobert Marcinas. Agay, tora. Ano ba linya? Out ball lang tira. Side out, side out. Serbisyo Nunil. Kini para 5 na. 8-4 atong skora. Tuara, Saddam. Kadlit Nunil. Kalit Saddam. Bahog Jason. Imo dam. Ay, tuara kanto. Binukbukay na sakto. Sama knockout lang ani ron. Agay Nunil. Ay, out ball. Cinco na. Serbisyo Nunil. William. Ilan na? 6-8 na. Kini para City. Baby Orly. Gikalitag tukmo din sa dam. Saod kayo ni William. Labay nas gawas.
nakakuha passport ang bola ni Saddam Forever, migawas sa nasod. City 8 na, 1 point lead na lang sa team Cebu City sa atong game 1. Wala, it all you ka na, Iguales 8 na kaibigan. Wala, nadaot sa Abiba dire skiliran. Ito na nga. To ay tiga Abiba dito sa team Dumanog. Servisyo Nonel. Baby Orly. Iguales 8 Servisyo Saddam Forever. Jason. Ini. Haplason. Agay. Inside. Dahil katawa nito. Iguales 8 kaibigan atong score Iguales 8 sa atong game 1. Bola sa team Dumanog, Servisyo Biorle, batang may laban para 9. Gilbert Saddam. Tara. William. Nanukdok na. Tagaig sakit dam. Netbag, tira ni Idol Jobert Barcinas. 9-8 na. 9-8. Kini Servisyo Baby Orle. Para Gis na ni. William, tuag sikoy. Bulang Saddam. Gis 8 na. Gis 8. 2.10 na sa team Dumanoga sa ato game 1. Okay, back to live action. Duman Hawks ball, Servisyo Batang May Laban. Para 11. Kinsa kay makaunas game 1 na ni. It's better to be first. Agay Saddam. Overhead. Answered by Baby Orle. Nonil, wala lapdos na. Nonil. Fire in the hole. Batong Saddam. Side out. Cebu City's ball. Servisyo Jason, the pride of Bulhon. Saddam. Ipiludig siya, thrown by Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jobert again. Kana, good item. Induta pagkaplastada, butanga, good item kayo. Noy bijis na. Noy bijis. Kini para igualis, Servisyo Jason. To agay! Jason po na pinis. Pasok! Igualis Gis na kaibigan. Igualis Gis sa atong game 1 Kini Servisyo Jason para igualis Gis sa 10 all Lagi batong Jason. Jason again. Grabe ang mga hapak Jason Punan pag sa damgi. Allah kaniha. Allah. Heavy rainfall coming from team Cebu City mga kaibigan. Answer by team Dumanog. Bato mayo. Uha pa. Baby Orle bata ba lang. Grabe sa yakitag bula. Karanunil. Grabe, nice exchange mga kaibigan. Mibigay ang team Dumanog. Panay. 11 na, for the win For the win sa game 1. 11 Gis 11 Gis. Kini Servisyo Jason. Nonel. Aras Jason. Out. Bola sa team Dumanog. Out. Out tira. Sa out Gis 11 atong score. Gis 11.
Team Dumanhog needs 2 points to win over Team Cebu City. Let us see if di ka na pull the trigger mga kaibigan. Ay! 11 igualis na! Wala. Dakong pagmahay ni Idol Jobert Barcinas. Sumablay ang kanyang tira. Igualis 11 kaibigan. Kinip para daog na. Lah, Lobo. Pogong si Saddam. Bumbahang Nunil. Away from home. Away from home. Cebu City's ball. Oh, sa Madayon, piso lang. Now, Team Cebu City's turn mga kaibigan Sa Madayon. to win game 1. Sugat to sa. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Barcinas. Jason. Nakita. Daog na. May daog ang Team Cebu City sa game 1. Sa score nga 11-12.